নমস্কাৰ পাটকাই এডিবি দৰ্শকসকলে আমি নমস্কাৰ জনাইছোঁ। বৰ্তমান আমি উপস্থিত হৈছোঁ তিনিচুকীয়া জিলাৰ লিডুৰ ওচৰত তিৰাপ গেটৰ আজি জনজাতীয় আৱেষ্টনী এখন গাঁও, আৰু তাতে আমাৰ লগত আছে দুজন ইয়াৰ স্থানীয় জনগোষ্ঠীৰ দুজন ব্যক্তি, আৰু পৰ্যায়ক্ৰমে আমি ইয়াত যি কয়লাৰ যি অপেন কাষ্ট মাইনিং চলিছে তাৰ ফলত ইয়াৰ জনজাতীয় লোকসকলৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে, তাৰোপৰি তেখেতসকলৰ আৰু কিছুমান সমস্যা আছে, যেনেকৈ ৰাজনৈতিক সমস্যা, ভূমিৰ সমস্যা। এই গোটেই কথাখিনি আমি সবিশেষ তেখেতসকলে আলোচনা কৰিম, আৰু এয়া আমি আলোচনা কৰিবলৈ আগবাঢ়িছোঁ। উই আৰ গোয়িং টু টক উইথ এ young generation of the indigenous people of that area. So at first I want to know what is his views. सभी को नमस्ते। सबसे पहले आपको धन्यवाद आपके सवाल को, जितने आप लोग बड़े लोग आकर हम लोग से ये आज हम लोग के साथ बात करने आए हैं, इसके लिए धन्यवाद। मैं हिंदी में ही बोलूँगा, क्योंकि हिंदी में बोलेंगे तो सब लोग समझेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, आज जो हमारे गांव मालू गांव, ये हम लोग का मालू गांव नंबर 3 विलेज है। ये गांव करीबन हमारे गांव जब भारत स्वाधीन नहीं हुआ तब से आज तक यहाँ पर हम लोग टिके हुए और यहाँ पे बसे हुए हैं। लेकिन आज हमारे गांव में इतना सारा तकलीफ हो रहा है और इतना कष्ट हो रहा है कि हम लोग आज यहाँ रहने के लिए भी तकलीफ हो रहा है। सबसे मेन प्रॉब्लम यहाँ पे हमारा प्रॉब्लम ये हो रहा है कि आज हम लोग एक ट्राइबल तंगसा पीपल है, लेकिन आज तक हम लोगों को जो इंडिजिनस राइट देना चाहिए गवर्नमेंट के थ्रू, वो आज तक ये राइट आज तक जितना मिलना चाहिए उतना आज तक मिला नहीं। What is the basic problem you are facing regarding land right, environment? What is the basic problem you are facing? सेकंड पॉइंट में हम लोग प्रॉब्लम फेस कर आज, स्पेशली डंपिंग की वजह से, जो कोल इंडिया के वजह से आज जो डंपिंग कर रहा है और जो माइनिंग कर रहा है, उसके वजह से यहाँ पे हम लोगों को रहने के लिए तकलीफ हो रहा है, खाने के लिए तकलीफ हो रहा है, बैठने के लिए, सोने के लिए तकलीफ हो रहा है, जिससे यहाँ का एनवायरमेंट खराब हो रहा है, पानी खराब हो रहा है, सब कुछ खराब हो गया आज के दिन। आज गवर्नमेंट के तरफ से कुछ भी सहायता, कुछ भी हेल्प नहीं हो रहा है। तो उसके वजह से यहाँ के हम लोग जितने भी स्टूडेंट लोग हैं, पढ़ाई लिखाई करने वाले लोग, आज अपना घर को बचाए, अपना गांव को बचाए, या स्कूल जाए, या अपना फ्यूचर बनाए। आज बहुत सारा तकलीफ हम लोग के गांव में है। तो हम यही रिक्वेस्ट करते हैं, जो आज कोल इंडिया के थ्रू से हमारा मालूगांव में जो ये डंप और जो माइनिंग कर रहा है, उसको शीघ्र ही गवर्नमेंट के थ्रू ये सॉल्व किया जाए, ताकि हमारे गांव वाले को तकलीफ ना हो, और हमारे फ्यूचर जनरेशन में जो आज हम लोग अपने गांव के लिए लड़ रहे हैं, जो अपना फ्यूचर एक अच्छा राइट में जाने के लिए हम लोग सोच रहे, उस चीज में नहीं जाके आज अपने गांव के लिए लड़ रहे हैं। तो तकलीफ बहुत सारा हो रहा है सर। तो इसके लिए हम यही रिक्वेस्ट करते हैं कि गवर्नमेंट के थ्रू से हमारा इंडिजिनस राइट होना चाहिए, और ट्राइबल हम लोग जो एक तंगसा पीपल है, जो एक पहाड़ी पीपल है, उसको यहाँ पे जितने साल से हम लोग बैठे हैं, उसको राइट होके यहाँ पे अच्छा से बैठने के लिए आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं सभी से। So we come to know that there is no land quota for your people. So according to this, what is the problem you are facing? ये लैंड पता का मतलब, तो हम लोग जो ये ट्राइबल तंगसा पीपल है, हम लोग 4 फादर जनरेशन से हम लोग ये पहाड़ इलाका में बैठे हुए, तो ये हमारा ट्राइबल बेल्ट है। लेकिन आज हमारे कोल इंडिया के थ्रू से ये बोला गया है कि ये एरिया ट्राइबल बेल्ट नहीं है बोल के, उस दिन मीटिंग में भी। लेकिन ये हम लोग पहले 4 फादर जनरेशन से अपना ट्राइबल बेल्ट बोल के हम लोग यहाँ में रह रहे, लेकिन इतने साल तक रहा, इसमें कोई नोटिस नहीं आया कोल इंडिया या गवर्नमेंट के थ्रू से यहाँ से हटना है बोल के। लेकिन अभी 3-4 साल होने के बाद आज के दिन में हम लोग ये फेस कर रहा है कि यहाँ से हम लोगों को हटना है। तो ये प्रॉब्लम तो हम लोग फेस नहीं कर सकेंगे। तो हम चाहते हैं कि हमारा बस्ती बचे, हमारा फ्यूचर बचे, और हमारा यहाँ पे जितने भी हम लोग स्टूडेंट लोग हैं, माँ पिताजी भाई बहन लोग, सब लोग सब मिलजुल के एक हंसी खुशी होकर ये गांव में बसे। Regarding the employment issues, do you have any issues regarding the employment? एम्प्लॉयमेंट इशू के बारे में तो हम ये बोलना चाहते हैं कि यहाँ पे स्टूडेंट भी बहुत सारे लोग हैं, पढ़ाई लिखाई किए, लेकिन आज तक हम लोग आसाम में तो आज तक जितना हम लोग को एक ट्राइबल पीपल को राइट्स होना चाहिए, एक जॉब का अपॉर्चुनिटी होना चाहिए, उतना तो आज तक हम लोग को दिया गया नहीं। और अगर अपॉर्चुनिटी निकलता भी है तो वो दूसरा कास्ट लोग लेके चला जाता है। So who is punishable for that? ये पनिशेबल तो हम लोग नहीं बोल सकते हैं, लेकिन जो हम लोग को इंडिजिनस हम लोग ट्राइबल पीपल को राइट देना चाहिए, वो राइट हम लोग को पता नहीं होता है। जितना गवर्नमेंट के थ्रू से जितना हम लोगों को स्कीम निकालना चाहिए और जितना हम लोग को ले आउट करना चाहिए,
वो चीज़ हम लोग को आज तक पता नहीं हो कि हम लोगों को अंधेरा में ही रख रहे हैं। থেংক ইউ বিচাৰিছোঁ এই টিৰাপ বেল্টৰ যি মালুগাঁৱৰ যি ইয়াৰ গাঁও প্ৰধান তেখেতৰ লগত আমি কথা পাতিবলৈ আগবাঢ়িছোঁ প্ৰথমতে আপোনাৰ পৰিচয় দিব মোৰ নাম তেহন হাকুন মালুগাঁও নামৰা হয় বেছি ধন্যবাদ জনাইছোঁ হয় যিটো আহি পিনি ইয়াত আমাৰ বহুত প্ৰব্লেম আছে এতিয়া আমি 2001 পৰা আমাৰ বেছি প্ৰব্লেম কৰি আছে ইয়াতে কল ইণ্ডিয়াৰ ফৰেষ্টৰ তাৰপিছতে আমাৰ চিভিল আমাৰ অফিচৰ গভৰ্ণমেণ্ট পাতা এপ্লাই কৰিছে পাতাও দিয়া নাই হয় কল ইণ্ডিয়া কৈছে মানে এইটো কল ইণ্ডিয়া জাগা হয় ডাম্পিং কৰিব ইয়াৰটি কোম্পানী বুলি তো আজি তাকো আমাৰ মানে ডেভেলপো নিদিয়ে 1 টকা দিব নোৱাৰে কৈছে কল ইণ্ডিয়া জিএমে আচলতে এইদিন পৰহিদিন আমি যোৱাবাৰ গৈছোঁ আমি এছ ডি অফিচতে ডিছকাশ্যন কৈছে এছ ডি কৈছে আপুনি চব বস্তি জাগাটো ডাম্পিং কৰি দিব মাটি নিদিলে আমি জবৰদস্তি খুলিবি ডাম্পিং কৰি দিম আমি বস্তিটো উঠাই দিম কৈছে তো মই এইটো কৈছোঁ মানে এইটো পলিউশ্যন হ'ব গাঁৱতে পলিউশ্যনটো তহঁতে এনেই পলিউশ্যন হৈ আছে এইটো আমাৰ কোনো দৰকাৰ নাই কৈছে মানে তো আমাৰ যিটো প্ৰশাসনে যিটো আমাৰ যিটো চৰকাৰ হিচাপে এইটো পাব্লিক আমাক বচাবও লাগে আমাক খিদাবলৈ ধমকি দি কিনে ভয় খুৱাই মানে তো আজি আমাৰ মানে আমাৰ যিটো ট্ৰাইবেল যিটো বিষয় লৈ মই ক'ব যালে তো কোনো মানে চৰকাৰৰ মানে আমাৰ কেয়াৰ নকৰে মানে আমাক মানে এনেকুৱা হৈ গ'ল মানে তাৰ মা বাপ নাথাকা নিচিনা খালি আমি মানুহ হিচাপে থাকি আছোঁ আৰু ইয়াত যিটো ডাম্পিং কৰিছে ৰাতি শুব নোৱাৰে গাড়ীৰ আৱাজ পাথৰৰ আৱাজ আৰু ইয়াত কয়লা গেছ ওলাই আছে শুনিব নোৱাৰে কি হ'ব কি নাই হ'ব একদম 4 কোণাৰ পৰা মানে ঢাকি আহি আছে এতিয়া এংগেল কৰি ঢাকি আছে এতিয়া আমাক মানে গাঁৱটো পুখুৰী নিচিনা বনাই দিব মানে মাটিৰ ভিতৰত বহাই দিব 4 কোণা মাটি ডাম্পিং কৰি ওখ কৰি দিব আমাকে মানে মানে কষ্ট দি কিনে নিজে পলাই যাওক বুলি আমাকে মানে খিদাব বিচাৰিছে আজি আমি বেছি টেনশ্যন লাগি আছো মানে আজি বহুত বছৰ হৈ গ'ল টেনশ্যন ডিষ্টাৰ্ব দি থাকে আমাৰ শান্তি নাই স্বাধীন পোৱা নাই নিচিনা আমি জাগাৰ কাৰণে যুঁজিছোঁ পাতাৰ কাৰণে যুঁজিছোঁ এইটোও দিয়া নাই ডেভেলপ কাৰণে যুঁজিছোঁ এইটোও দিয়া নাই সব ফালে 4 কোণাৰ পৰা আমাক মানে একদম বাধা দি আছে মানে এইটো মানুহটো বস্তুটো মানে জলদি পলাই যাওক বুলি যেনেকৈ আমাৰ ট্ৰাইবেল মানুহ যিমান আছে আমাৰ অৰুণাচলতে খিদাই গুচি গ'ল নিচিনা আমাকে খিদাব বিচাৰিছে তো আজি আমাকে কোনো মানে গভৰ্ণমেণ্ট চৰকাৰে আমাক এইটো পাব্লিকে বচাব লাগে এইটো নবচাই কিনে শাস্তি দি আছে মানে আগতেতো পুৰা থকা মতে কিমান আৰ্মি পুলিচ পালেখিনি সদায় ঘেৰাও কৰি থাকিছিলে আজি সেইটোতো নাই হ'লেও আজি এটা ফালে হৈ গ'ল এইটো আঁতৰি গ'ল আজি যিটো আছে কল ইণ্ডিয়া মাটি ডাম্পিং কৰাটো 1 কোণা 1 ইঞ্চি 2 ইঞ্চি মানে ঢাকি আহি আছে ঘৰৰ ওচৰত পাই গ'ল একদম ঘৰৰ মুখত পাই গ'ল মানে 10 ফুট ওচৰতে মানে ডাম্পিং কৰি আছে তো আজি চৰকাৰৰ লগত জনাইছোঁ আজি আমাৰ জাগাটো কি হ'ব লাগিলে চেফটিং কৰি জাগা চেফটিংটো আমাক লাগে আমি ইয়াত থাকি আছোঁ যিটো টাউন ওচৰতে এইটো জাগা ঠাইটো কেতিয়া আমি আঁতৰাই দিম এইটো ইয়াতে থাকিম চৰকাৰে কি কৰে ক'ব নোৱাৰোঁ আমি এতিয়া মানে যিমান ট্ৰাইবেল সংঘ যিমান আছে সংগঠনৰ লগত ডিছকাশ্যন কৰি আছোঁ আজি মানে প্ৰতিবাদ কৰিম বুলি আমাৰ খাদ্যখিনি তেনেকৈ হ'লে আমাক এইটো জাগা ঠাইটো তেতিয়া আমি নাওতে দিম বুলি থাকি আছোঁ আপোনালোকৰ ইয়াতে কিমান বছৰ হৈছে ইয়াত আমি বহুত বছৰ জন্মটো ইয়াতে আছে আমাৰ মা বাবা জন্ম ইয়াতে আছে কিমান বছৰ হ'ল 100 বছৰ 100 বছৰ বেছি হৈ গৈছে মানে আজিলৈকে পতা নাই আগতে আছিলে আমাৰ ট্ৰাইবেলৰ এইটো পিছুৱত আমাৰ যিটো হৰকেছ দি আছিলে হৰকেছটো উঠাই দিছে মানে এইটো আগত আছিলে এতিয়া থকা মতে এতিয়া বন্ধ হৈ গ'ল আজি পাতা দিম মানে দখল ৰচিদটো লৈ আছে হ'লেও এতিয়া পাতাটো নিদিয়ে মানে এটা আমাক মানে মুখত গভৰ্ণমেণ্ট মাটি হয় না কি মাটি আমি ক'ব নোৱাৰোঁ ইয়াৰটি কোম্পানী বোলে মুখৰ পৰা কৈ আছে মেপ দেখাই আছে অৰিজিনেল হয় না ডুপ্লিকেট হয় এইটো নাজানো মানে আৰু এটা আমি দেখিছোঁ যে ইয়াত আপোনালোকৰ যেতিয়া কয়লা খান্দিলে ইয়াত বিভিন্ন অঞ্চলৰ পৰা মানুহ আহিলে আপোনাৰ যেনেকৈ ইয়াতে নগা মানুহ আনিছিলে বিহাৰী মানুহ আনিছিলে নেপালী মানুহ আনিছিলে তেতিয়া এই মানুহখিনি যেতিয়া ইয়াত আহিলে এতিয়া আপোনালোকৰ কি সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে আপোনালোকৰ এতিয়া সময়ত খান্দিছিলে আগত যদি ব্ৰিটিছ টাইমৰ আনতো হ'লেতো আণ্ডাৰগ্ৰাউণ্ড গৈছিলে এতিয়া 2082তেহে মানে 80তে মানে এইটো অপেনিং খান্দিছে তেতিয়া মানে 81তে এগ্ৰিমেণ্ট হৈছিলে আমাৰ ট্ৰাইবেল হিচাপৰ চাকৰি দিছিলে 12জনকে বছৰে 6জনকে দিম বুলি কৈছিলে এইটো আমি দিয়া নাই তাৰপিছতে ডেভেলপ দিম ৰাস্তা পদূলি চাৰ্জ ঘৰক চব ডেভেলপ দিম আৰু কৈছিলে সেইটো দিয়া নাই আজিলৈকে যিমান আছে আগত যিটো দিছিলে এতিয়াতো নাই মানে পুৰা জিৰ' হৈ আছে মানে এতিয়া যি চিফ মিনিষ্টাৰ যেতিয়া যিটো কল ইণ্ডিয়া জিএম লগত যিটো কথা পাতি আছোঁ
এটকা ফাণ্ড দিব আমাৰ অধিকাৰ নাই আমাৰ কল ইণ্ডিয়া লিষ্ট আণ্ডাৰত কৈছে মানে এইটো কাৰণে আমি ডিমাণ্ড কৰিছো এইটো একো দিব নোৱাৰে জিএমএ কৈছে মানে আমাৰ ফালে আমি গাঁৱৰ কাৰণে একো কৰিব নোৱাৰে এইটো কৈছে মানে এতিয়া চৰকাৰৰ একো দিব নোৱাৰে কৈছে যে আমি কি কৰিম এইটো চিন্তা লাগি আছে মানে